सानताड़ी न्यूज़ चैनल पाटा खन आपे सानाम को जोहार आसोई नपाय के मेना पे सानताड़ी खबर दोपे नेल इदिए गिया तेहें हो जुदे जुदे लेकान खबर को आते आपे को सामांग रे हेज सेटरना इन सारना तेहें खबर को दो होयो काना झारग्राम जिला शाखा वेस्ट बेंगल शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन रन मानतान को पार्लामेंट गेल 3 जून मेन होला फेक एसटी सर्टिफिकेट इदिकाते बीर प्रतिमंत्री मानदे बीर बाहा हासदा साव को न्यापामेना लेशो तारा दे को जे पार्लामेंट को एक शर्मा खन गे चाकरी करे साउते कॉलेज यूनिवर्सिटी करे हो आडी आइमा ओ आदिवासी को एसटी थक रे को नेलो काना आर आदिवासी को दो अपनार ओहो कइदेर खन को छडा काना नो मांग हो गेल गोटांग जिला रे डीएम 10 फेक एसटी सर्टिफिकेट लेते डेपुटेशन तालाते बाड़ायचो हुए काना एसोसिएशन पार्टा खन हो अनग्रसर सैनिक कल्याण दफ्तर मुख्यमंत्री और राज्यपाल नवा इदिकाते चिठी कोल हुए काना मेनखान एन रहो फेक एसटी सर्टिफिकेट को लेखा दो बांग कमो काना बरং कोलकाता म्यूनिसिपालिटी पश्चिम बांगला पुलिस नार्सिंग पीएससी नवा करे एसटी तालिका रे आडी बाड़ती को नेलो काना ओ आदिवासी को लाहाते हो नवा फेक एसटी सर्टिफिकेट इदिकाते एमएलए को बाड़ायचो हुए काना मेनखान आर हो नवा होयदा तालाते हो झारग्राम जिला शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन रे मानतान को बीरबाहा हासदा साव न्यापाम लगी सेता सेता को सेटेरना मेनते बाड़ाय न्यामा काना सेटर को ताहेलाना झारग्राम जिला पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति रेन प्रेसिडेंट बैद्यनाथ हांसदा सेक्रेटारी निरंजन मुर्मू रबिन हांसदा जगतपति हांसदा और भगवान मांडी एसोसिएशन रेन सेक्रेटारी निरंजन मुर्मू लई केदा जे सानताड़ आरिचारी लेकाते लौटादा और गोड जोहाराते आतांग दाराम के लिया एमएलए बीरबाहा हांसदा मिद घंटा हाबी फेक एसटी सर्टिफिकेट इदिकाते गापलमारा हुईना मानतीय बीरबाहा हांसदा लई केदा जे नोआ फेक एसटी सर्टिफिकेट इदिकाते आडी गहिर उयहर भाबना लाक्ति मेना आ सानाम मंत्री सभा रे नोआ कथाय लई सदरा मेनते मानतान को आसे एमान को মানে এমএলএ পদপ্রার্থী তেঙ্গলে না উনি এসটি সার্টিফিকেট আর মাহাতো জানা উনকু কো অ্যাকচুয়ালি নুকু ইয়ে তো কুর্মি তো বাং কানা নুকু তো কিন্তু সাবকাস্ট বিহারি কানা উত্তরবঙ্গ রে আড়ি জাস্তি সাইক মেনা কিন্তু সাবকাস্ট নিতো সান্তালি কো বলে হ্যাঁ 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 আদো নোয়াগে ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল টাইপ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন তেয়ার রাকাব রেনা দো সাউথ নোয়াগে বেশি হয়ে কানা কিন্তু নোয়া খাতির কে তেয়ার রাকাব কানা যাহা দো ফেক এসটি সার্টিফিকেট কো বিরুদ্ধে তদন্ত এবং তদন্ত করতে প্রকৃত যাহা দোষী উনকু শাস্তি কো ᱧᱟᱢ এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট করে যাহা কো এতো চাকরি একো সে কলেজ को ভর্তি হ্যাঁ ইলিগাল ভাবতে এবং ফেক দুর্নীতিগ্রস্ত উনকু কো শাস্তি কো ᱧাম এবং প্রকৃত এসটি কে সাহানা করে সুবিধা কো ᱧাম ওনাগে নোয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন রে কামি মেন মোটো তো নোয়াগে মেন মোটো তো নোয়াগে আদো হই আদো না খাতির গে আম ঠেনলে তেলে শহর সেটের কানা যাতে নোয়া जहाँ दाबी से नितो जहाँ नोआ परिस्थिति सृष्टि कना सर्टिफिकेट फेक एसटी सर्टिफिकेट नोआ को भागे चरा नेल में एवं आम ऊर्ध्वतन कर्तृपक्ष रे बाड़ाय चो कथा बन में जाते नोआ को रोध गानोक मा আর অলরেডি जहाँ को एंजॉय आर की हां हां जहाँ को सर्टिफिकेट को व्यवहार करते विभिन्न सुযোগ सुविधा को हताओ का नुको को सस्ती को ᱧᱟᱢ मा যথাযোগ্য नोआ दुर्नीति जाते बंद मा সাইক্লোতে মন্ডলে গুন্ডাগিরি মানছিনা বানবরা ধারার মধ্যে গুন্ডাগিরির প্রতিবাদে দলে দলে চাপতুন ধারার মধ্যে গুন্ডাগিরির প্রতিবাদে পারগানা মহল লড়ছে ধারার মধ্যে গুন্ডাগিরির প্রতিবাদে পারগানা মহল লড়ছে ভারত জাগাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর ভারত জাগাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর आदिवासी सान्तार हर चेतन पुलिस प्रशासन होते सासेत निसले अनहेड़ा दो लेताड़ आकना निये चांदो रिया पार्लामेंट 4 माहित शुक्रवार हिलो दुर्गापुर थाना रेन पुलिस ऑफिसर उत्तम साव होते सान्तार तिरलो अनिमा हेम्ब्रम रड निसले बाकार सटिये एगेर साव हुए कान ताया ओना तायम आरहो मिटांग नाहाचार घटना घटाव आकना पश्चिम मेदिनीपुर जिला रिया गोवालतोड़ थाना रे पार्लामेंट गेलबार जून हिलो सेता 2 बजा 5 टिड़ी अक्ते बाबलू सोरेन पुरसिरेन बारहर संगे काते बुद्धदेव गोरा इदी काते मिद घटना लेते गोवालतोड़ थाना ते को चलाव लेना थाना रे उनको कथा को ठीक सही बांगाजम पुरो काते गे जयदेव मंडल मेनते मिद पुलिस ऑफिसर बाबलू सोरेन जमारेना कलर साब काते दाला कदिया थाना रे मेनखान कथा दो नोआ गे मिद हकान पुलिस ऑफिसर हुई काते ओका आईन ते ओना अक्तो ओना जायगा रे बाबलू सोरेन गमके कथा बांगाजम पुरो काते गे उनिया हरमो चेतान तिला देया गदा नोकान बेबाड़ी कमी होरा खातिर ते 12 नंबर बुगड़ी मुलुक भारत जाकात माझी पारगाना महल धितकर को सदर कदा पुलिस ऑफिसर जयदेव मंडल चेतान साउते जहाँ घटना लेते थाना को चलाव लेना उनी दोषी विरुद्ध रे आईन आना कोडरा व्यवस्था हताव और थाना रे बाबलू सोरेन गमके चेतान नौकान घटना घटाव खातिर पुलिस ऑफिसर थाना खन अचगे रिया दाबीते होला दिसुआ डिपुटेशन को दोहलेदा 12 नंबर बुगड़ी मुलुक भारत जाकात माझी पारगाना महल नोआ दिसुआ डिपुटेशन रे सेटर को ताहेकना बांगहाटी मेदिनीपुर जिला जग पारगाना मानतान मनोरंजन मुर्मू मेदिनीपुर सदर तल्लाट पारगाना सपन मांडी पारानिक मानतान सुभाष किस्कू 12 नंबर बुगड़ी पारगाना मानतान
চেতান নদিয়া চাঁদ মান্ডি জগ পারগানা কৃষ্ণ মুর্মু গোডেত পোহাল সোরেন 2 নম্বর বুগড়ি মুলুকরেন কনভেনার শিবুলাল মুর্মু 1 নম্বর বুগড়ি মুলুকরেন গোডেত প্রদীপ হাঁসদা সাথে বুগড়ি মুলুকরেন সানাম মাঝি বাবা সাথে খেরওয়াল বীর জুয়ান को দেলা তবে বাংহাটি মেদিনীপুর জেলা জগ পারগানা মনোরঞ্জন মুর্মু ঠেন মিবার কথা বোন আজম লাগে। আজকে আমরা ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে এই গোয়ালতোড় থানাতে আজকে আমাদের একটা গণডেপুটেশন ছিল। এই গণডেপুটেশনের কারণটা হচ্ছে গত 12ই জুন এই গোয়ালতোড় থানাতে বাবলু সোরেন নামে আমাদের একজন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের একজন কর্মী, উনি তার সমস্যা নিয়ে এখানে অভিযোগ দায়ের করতে এসেছিলেন। কিন্তু এখানের যিনি ডিউটিরত অবস্থায় ছিলেন কর্তব্যরত অফিসার এএসআই জয়দেব মণ্ডল, উনি তার অভিযোগের কথা না শুনে তার উপরে অত্যাচার করেছেন এবং তাকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করেছেন, তাকে মারধর করেছেন। তারই প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই ডেপুটেশন এবং আমাদের দাবিগুলো এএসআই জয়দেব মণ্ডল যিনি আমাদের এই বাবলু সোরেনের সঙ্গে এরকম খারাপ বিহেভ করেছেন তাকে অবিলম্বে বহিষ্কার করতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। এই দাবিগুলো নিয়ে আমরা আইসি সাহেবের কাছে ডেপুটেশন দিলাম। আমাদের এই দাবি যদি আগামী দিনে যদি সুরাহা না হয় তো আজকে যেটা আমরা শান্তিপূর্ণভাবে এখানে গোয়ালতোড় থানায় আমরা ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দিলাম, তো আগামী দিনে এই আন্দোলন আরও বৃহত্তর হবে এবং সেই দিনে গোয়ালতোড় থানাতে যদি এরকম আমাদেরকে আবার পুনরায় আসতে হয় সেদিনের আন্দোলনের রূপরেখা অন্যরকম হবে, সেটার জন্য প্রশাসন দায়ী থাকবে। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর জিত কর জিত কর ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর জিত কর জিত কর আদো ভবন বাতাওয়া আদো ভবন বাতাওয়া দারাই কানা 30 জুন আর নঙ্কা নক্তরে আবো সান্তাল হুলগারিয়া को बेना मुठे नुना अनहेड़ा ओकारे दो हेंदे कुया को जोड़ रखो कना ओकारे दो ती को रापुदे तकवा आरहों ओकारे दो गोटा मुठन गे को रापुद गिडी काग कना नोआ दो सांताल को चेतान मिद लेका सासेत नाहाचार गे मेन गानोआ ओनका के नेलोक कना पश्चिम बर्धमान जिला रे दुर्गापुर बस स्टैंड पेट्रोल पंप सुर रे हुलगारिया बीर सिधु कानुआ मुठन बांगहाटिन बर्धमान जिला रे सभाधिपति मानतान देबु टुडु हतेते आडी रस्का साला को थापन लेदा मेनखान नितोंग दो नेलोक कना ओंडे बीर गजाड़ आर नोंगरा ते पेरेज आकना सरकार दो नोआ को जायगा साफा साफी से रुखिया दोह लागित ते बाय मेल लुतुरा कना आबो सांताल हुलगारिया को नोंकान अपमान मानहानि से अजत्न खातिर ते भारत जाकात माझी पारगाना महल पश्चिम बर्धमान जिला कुमुट पाटा कोन आड़िस बेजार और धितकर को सदर आकादा प्रशासन चेतान। जोहार गे ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱥᱚᱧᱡᱤᱛ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱤᱧ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ दुर्गापुर स्टेशन बाजार सुर रे जहाँ दो नोडे पेट्रोल पंप धारे रेगे अब बीर बांटा बीर सिधु कानुआ मूर्ति नोडे सरकार पक्ष खन को बनाव लेदा और उद्बोधक दो ताहे कना तखन रेन जिला सभापति अब बर्धमान जिला अभियुक्त बर्धमान जिला सभापति मानवलाल देबु टुडू महाशय ताहे कना और तीन भिडियो तो नवा लगी करा हुई कना आबोरेन जहाँ दिसम फुरगलिया बीर बांटा सिधु कानुआ नौकाना मूर्ति बनाव करते नौका अजत्न रे जहाँ तक मत अवहेला रे एकदम न्यूर मेनान नाम दान तबन गया पे इन गाजार कना और नोंगरा चारिधारे नोंगरा को गिडी केदा तो विषय रे बाय मेद लुतुरा ताले आले भारत जाकात माझी पारगाना महल पश्चिम बर्धमान जिला कमिटी खन आले बृहत्तर आंदोलन रे फेरते लगा दले ताहेना नमस्कार आज हमारा एसएससी दुर्गापुर बस स्टैंड संलग्न इंडियन पेट्रोल पंपर पासे तो आज के हमारे आसार एखाने भिडियो करार विषय यही हलो जे हमारे शहीद संग्रामी जे मूर्ति सरकार पक्ष থেকে উন্মোচন করা হয়েছিল তার একবার আপনারা বেহাল দশাটা দেখে নিন। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে এই কথাই বলতে চাই যে আপনারা শুধু ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মূর্তি স্থাপন করে নিজের দায় সেরেছেন, তো পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা এসে দেখছি এখানে যে কি অবস্থায় দুরবস্থায় কি বেহাল অবস্থায় এই মূর্তিটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তো আমার সরকার পক্ষকে এটাই বলার যে আপনারা যদি ইমিডিয়েট এর একটা বিহিত না করেন তো আমরা ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটি জুয়েল মহল থেকে আমরা একটা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হব। Gracias.
ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱠᱳᱱᱳ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱨᱚᱠᱚম ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱵᱚᱞᱚ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱩᱨᱫᱚশᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩᱣᱟᱜ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱩᱨᱫᱚশᱟ ᱵᱮᱦᱟᱞ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱜᱟয়ে ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱵᱚᱦᱮᱞᱟ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱮ ᱯᱟᱹᱪᱨᱤ ᱢᱟᱹᱪᱨᱤ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱮᱛᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱤᱱᱟᱹᱜ অবহেলা নয় ফলকে দোকান ভেন্ডরা দারে হিসাব দারেতে ঘাস করতে একদম পেরেজ চাবা আকানা না তো সরকার পক্ষ খন গে সংরক্ষণ রেনা ইয়ে তাহে কানা তো অনকা দুরবস্থা রে মেনা আন যত হড় গে নেল তাবন তে ইনা খারাপ অবস্থা जोहर के सनम को नल तबन पे दुर्गापुर स्टेशन सुर रे इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पासे रे जो मूर्ति को दो मेना बिना अजत्न से चेका मेना नल तबन पे इन दुरवस्था रे मेना जत्न बना जगह बनूँ चेक बनूँ गोटा इनका अवस्था मेना दुआर नॉय एसेद गया तीस को जो बाको बोलो बाको जगह जत्न उनका चेका मेना तेहेᱧᱟᱜ खबर तो नीन उडान गे आरहों नावा नावा खबर ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱮᱞ ᱟᱭᱠᱚᱱ ᱴᱤᱯᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱵᱚᱱ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ।